تو چلیے بھائی اور بہنوں، میں آپ کو تجوید کے بارے میں کچھ باتیں سمجھانے کی، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اس سے پہلے کی ویڈیوز میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی تھی، جیسے اگر کسی کو بھی مسلمان بننا ہو تو اس کو اسلام مذہب کو ماننا ہوگا، اور اسلام مذہب کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، جو بیسکس تھا، جو فاؤنڈیشن تھا، ہے نا، ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے کی ویڈیوز میں کہ اسلام کی کچھ ستون ہے نا، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کلمہ، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، یہ تمام چیزیں، رمضان کے روزے، یہ تمام چیزیں اسلام کے ستون ہیں، یہ بیسکس ہے اسلام کے۔ اور قرآن شریف اور جب ہم نے ایمان مفصل، ایمان مجمل کی بھی کوئی ڈیٹیل میں اینالائز کیا اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو تو ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہو، ویڈیوز کو لائک کر سکتے ہو، شیئر کر سکتے ہو۔ چینل اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہو، تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم مل سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو دیکھیے، آپ کے اوپر بھی کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو نالج گین ہو سکا نا، اس کا فائدہ مجھے بھی ہو، اور ہو سکتا ہے میں دوسروں کو جو انٹرسٹیڈ لوگ ہیں ان تک میں اپنی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ تجوید جو میں سمجھ سکا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اور ڈیٹیل میں انالائز کرنا ہے اور ڈیٹیل میں اس کو سیکھنا ہے، اگر آپ کی خواہش ہے کہ یہ تمام چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے اور بھی زیادہ بہتر انداز میں سیکھیں، تو آپ علماء اکرام سے رابطہ قائم کر سکتے ہو، ان سے سیکھ سکتے ہو۔ جو مفتی ہے، جو عالم ہے، جو فاضل ہے، جو قرآن شریف کو بہترین انداز میں پڑھنے جانتے ہیں تجوید کے ساتھ، آپ ان سے رابطہ قائم کر کے بھی اگر آپ کو سیکھنا ہے تو سیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ میں تو چند باتیں جو میں نے سیکھی وہ آپ تک کے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو تو سن سکتے ہو، تو ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو۔ اگر آپ انٹرسٹیڈ نہیں ہے تو آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے نا۔ اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کو جاننا ہے کہ اسلام کی فاؤنڈیشن کیا ہے، تو اس کے فاؤنڈیشن میں کچھ چیزیں سامنے نکل کے آتی ہے، جیسے کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا۔ اب دیکھیے گا، نماز پڑھنا کا جو حکم ہے قرآن شریف میں بہت مرتبہ آیا ہے، اور قرآن شریف کے مفہوم میں یہ بھی ملتا ہے کہ قرآن شریف کو پڑھنے کا بہت بڑے بار بہت ٹائم پہ قرآن شریف میں یہ کے مفہوم میں یہ ملتا ہے کہ نماز پڑھو، اس طریقے کا مفہوم ملتا ہے نا۔ میرے کو خود کو بھی عربی نہیں آتی، تو میں ایگزیکٹ تو اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، لیکن میں مفہوم بول سکتا ہوں۔ تو قرآن شریف میں کافی مرتبہ نماز پڑھو یہ حکم ہم کو یہ کہا گیا ہے، یہ حکم بولیے یا جو بھی آپ کو سمجھنا ہے وہ سمجھ سکتے ہو۔ اور نماز پڑھنا فرض ہے، یہ تو پتہ ہی ہے، دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ تو اب نماز کیسی پڑھنا چاہیے، اس کا طریقہ سنت میں ملے گا ہم کو، ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ حضور ان کا مسلمانوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ جو بھی نیک عمل کریں گے، ہے نا، کام کو کرنے کے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں، کس طریقے سے کام کو کرنا چاہیے پریکٹیکلی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کر کے کاموں کا انجام دیں گے۔ جیسے نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتائی بھی ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا ہم کو بتایا ہے، وضو کرنا ہم کو بتایا ہے، ہم کو ویسی نماز، جو مسلمان اسلام کو قبول کرتے ہیں ان کو ویسی نماز پڑھنا پڑے گی، اور ویسی وضو کرنا پڑے گا، ویسے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کو سنت کہتے ہیں، ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عملی طور پہ جو کام انجام دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنت کہتے ہیں، اور جو کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو میری تو یہ کوشش ہے کہ میں جو سیکھا آپ تک وہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آپ کے سامنے تجوید کے بارے میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے کہ ہم کو پتہ ہے کہ قرآن شریف کو مسلمان لوگ مانتے ہیں، ہے نا، اور قرآن شریف کے بھی اپنے کچھ حقوق ہیں۔ تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہو تو میں بتا دوں آپ کو، اگر سیکھنے میں آپ انٹرسٹیڈ ہو تو میں بتا دوں آپ کو کہ جو قرآن شریف میں یہ مفہوم ملتا ہے اپنے کو، قرآن شریف میں لکھا ہوا کہ قرآن شریف کو ترتیل کے ساتھ اتارا گیا، اور اگر قرآن شریف کو پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ہے نا۔
इसलिए कुरान शरीफ को पहाड़ पे नहीं उतारा गया, कुरान शरीफ को मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। और इस मुसलमानों का ये भी मानना है कि कुरान शरीफ की हिफाजत अल्लाह करेंगे, वो क़यामत तक तब्दील नहीं होगा। और कुरान शरीफ को अरबी ज़बान में नाजिल किया गया, और मुसलमानों का ये भी मानना है कि जन्नत में जो ज़बान बोली जाएंगी वो अरबी ही होगी, है ना। कुरान शरीफ भी अरबी में ही नाजिल हुआ है। तो अगर किसी को भी जो इंटरेस्टेड है कुरान शरीफ को पढ़ने में, कुरान शरीफ को किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो उनको कुरान शरीफ के पढ़ने के तरीके को सीखना होगा। और उसको तजवीद कहते हैं, मतलब हुर्फ को सही तरह से पढ़ने को तजवीद कहते हैं। तजवीद के ना अलग अलग आप देखिएगा उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो उस रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आप कुरान शरीफ को पढ़ोगे तो सही मायने निकल के आएंगे। नहीं तो जब तजवीद के बगैर कुरान शरीफ को पढ़ा जाए तो उसके मायने बदल जाते हैं, है ना। तो इसलिए कुरान शरीफ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको तजवीद के साथ पढ़ा जाए ताकि उसके मायने तब्दील ना हो। कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ है वो क़यामत तक के नहीं बदलेगा, ये वो मुसलमानों का मानना है। क्योंकि कुरान शरीफ की जो हिफाजत करने की जिम्मेदारी है वो अल्लाह ताला ने ली है, ये मुसलमानों का मानना है। और जब कुरान शरीफ नहीं तब्दील होगा तो कुरान शरीफ को पढ़ने का तरीका भी तब्दील नहीं होना चाहिए। इसलिए कुरान शरीफ में जो स्कॉलर्स होते हैं इस्लाम के, जो टीचर्स होते हैं, उनका ये बोलना होता है कि तजवीद के साथ कुरान शरीफ को पढ़ना की कोशिश करें। पहले अगर आपको कुरान शरीफ पढ़ना है तो पहले तजवीद सीख लीजिए, क्योंकि आप तजवीद के साथ कुरान शरीफ को पढ़ोगे, क्योंकि अरबी में कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। और जो भी अल्फाज, जो भी हुर्फ आप अदा करोगे ना, तो उसको अदा करने का एक अंदाज आपको समझ में आ जाएगा, वो तजवीद में, है ना। तो तजवीद एक बेसिकली एक साइंस है तजवीद, और वो आपको सिखाता है कि किस तरीके से आप कुरान शरीफ को पढ़ोगे, कौन से हुर्फ को ज़्यादा किस्म, हरकत क्या होते हैं, है ना, सिफतें क्या क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको तजवीद से में मिल जाएगी। और तजवीद से ही कुरान शरीफ को पढ़ना चाहिए। नहीं तो अगर आप बगैर तजवीद के कुरान शरीफ को पढ़ोगे तो उसके मायने बदल जाएंगे, और अल्लाह ताला अगर नाराज़ हो गए तो अ, अल्लाह ताला नाराज़ भी हो जाएंगे ना। हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारे को गलत तरीके से कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए, हमको नहीं मालूम। अल्लाह ताला अगर नाराज़ हो गए और हमको सज़ा मिली, ये मुसलमानों का मानना है कि कुरान शरीफ को तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए। तो तजवीद, कुरान शरीफ को पढ़ने का तरीका तजवीद में हम लोग सीखते हैं, तो कुरान शरीफ भी तब्दील नहीं होगा, तो कुरान शरीफ को पढ़ने का भी तरीका तब्दील नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे उलमा इकराम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कुरान शरीफ को तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए। तो लिहाजा अगर आपको कुरान शरीफ का नॉलेज चाहिए, आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, कुरान शरीफ को समझना चाहते हैं, तो आपको कुरान शरीफ को तजवीद के साथ अब पढ़ना होगा, ताकि आपको सही तरीके से कुरान शरीफ को पढ़ना आ जाए। और ये कहना था आपसे कि अगर आप जैसे किसी भी इंसान को अगर इस्लाम को कबूल करना है, दीन इस्लाम को, तो उसकी कुछ बुनियादें हैं जिसमें से नमाज पढ़ना और ईमान लाना होगा। किन किन पर? उस मुसलमान को अल्लाह पर ईमान लाना होगा, अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं, इस पर इत्तेफाक रखना होगा। और फिर ये कहना होगा कि वो अल्लाह ताला बंदे, वो जो मुसलमान होंगे उनको ये भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाया, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाया। कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, तो इन पर भी ईमान लाना होगा। और कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ के कुछ हुकूक भी है, जैसे कुरान शरीफ को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, जिस तरह पढ़ने का हुक्म है उस तरीके से पढ़ना चाहिए, यानी कि कुरान शरीफ को तजवीद के साथ सही तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना। फिर उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहिए, कुरान शरीफ के मुताबिक, हदीस के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, और दूसरों तक के उन तमाम चीज़ों की दावत देना चाहिए, है ना। अच्छी चीज़ों अपन सीखो, उस पर अमल करो और दूसरों को दावत दो। अब अगर दावत तो देना है उन लोगों को जो, मतलब दावत देना है, अपन ज़बरदस्ती किसी पर भी नहीं करते। जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। अपन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अपन सिर्फ एक इन्विटेशन दे सकते, अपन सिर्फ एक दावत दे सकते, ठीक है। तो मेरे ये कोशिश थी कि मैं आपको तजवीद के बारे में कुछ चीज़ें जो मैं सीखा वो आप तक के शेयर करूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये तमाम चीज़ों को आप और भी, और आप मतलब ये तमाम चीज़ों को आप समझ सकते हो। और भी ज़्यादा अगर आपको अच्छे से समझना है तजवीद के बारे में, तो आप उलमा किराम से रब्ता कायम कर सकते हो। अगर आपको समझना अच्छी तरह और डीप में अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप उलमा किराम से रब्ता कायम कर सकते हो और उनसे तमाम चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपके ऊपर है, अगर सीखना है आपको तो सीख सकते हो,
आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा आखिर में, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो उसको डिसलाइक करना है तो आपको डिसलाइक कर दीजिएगा। और मुझे कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कह सकते हो। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो आप, और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अगर आप, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करिएगा, अगर आपको सब्सक्राइब करना है चैनल तो ही सब्सक्राइब करिएगा। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ आप पे। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को मत देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगे, आपको डिसलाइक करना है डिसलाइक कर दीजिए। आपको मुझे कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में कह दीजिए। मेरी तो ये कोशिश है कि जो मैं सीखा हूँ वो तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने ला के रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने कुछ किसी को कुछ कहा जिससे किसी का दिल टूट गया या उसको अच्छा नहीं लगा तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद तो ये कि मैं अच्छी चीज़ सीखूँ, उस पर अमल करूँ और लोगों तक के पहुँचाऊँ। अब जिनको उसको एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट कर ले, जिनको एक्सेप्ट नहीं करना है रिजेक्ट कर ले, है ना। मैं, लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा अभी, और मैं अभी ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरी हर चीज़ को मान लो। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कुछ चीज़ और अच्छे से सीखना है तो अल्माकराम से भी आप राब्ता कायम कर सकते हो, वहाँ से भी सीख सकते हो आप, है ना। जिनको सीखना है तो ज़बरदस्ती नहीं है, अगर सीखना है तो सीख सकते हो, ठीक है। आपके पास फ्रीडम है, आपको क्या करना क्या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आ, हाँ, इतना कहूँगा कि अगर मेरे तरफ साइड से कोई गलती हुई है जिससे आपका दिल टूटा है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और मेरा मकसद किसी का दिल तोड़ना नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। मैं जो सीखा हूँ वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।